Ej, i dobrodošli u novu epizodu Hellridera 2. Mnogo je prošlo otkad nisam igrao u usranu igricu. Osvojio sam novog lika, nisam ga još isprobavao, pa nadam se da je dobar. Evo rampa. 19-15. Mi vodimo 19-15. Pičku materinu. Pa, ne, pičke. Ok. Ajmo probat proći ovaj duel 6. Ajde. Evo ga. Musti, šta će se dobiti? Ašte srca. Još mi ne daje ona srca. No. Ko će rani? Bravo. Evo, hvala. Šta je dobro? As. Nije pošteno. Pičku materinu. Aj, jeben vam lidl. Hajde. U komentarima ostavite koje još igrice želite da igram. S kime da igram. I to. Ne znam, hoću li početi novi serijal Minecraft preživljavanja. Pa vi ostavite komentar ako hoćete ili nećete. Sad se nadam da ću uspjeti. Pička. Yes. Još jedan. Ne, kako blizu jedan sve će biti pičku materinu. Bili smo blizu. Bar ja tako mislim. Ne znam za vas. Here we go again. Ne vjerujem ja baš da će proći. Da, to je ta slika. Piće. Dobro. Sve da ću bar doći do duela jebote. Evo nas. Nemojte vi misliti da ovo lagano, zato nije. Probajte i vi, instalirajte igricu, zove se, vi znate kako se zove, zato sam 500 puta to ponovio. Ostavite u komentarima koje još... Jebeni su...
Još da igrice igram. Pičku mater. Ostavite komentar ako vam se svidjela epizoda. Da znam hoću li nastaviti snimat. Zato mi se jebeno ne da igrat. Ovo sve igram zbog vas. Da se vi možete čemu smijat. Pro. Ja sam pro. Nemojte misliti da ćete vi uspjeti biti bolji od mene, zato nećete. Nadam se. Fuck. Ovo je god nas opet. Jeeeej. Ova igrica će me razjebati. Jeeeej. I razbit ću mobitel. Jeeeej. Jebat ću mater. Jeeeej. Bit ću van streama. Jeeeej. Ok. Fuck. Boom. Snipes. Fuck! 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 Pičku materinu! Pičku! Jebeni lidl! Pičku! Kako lijepa igrica. Ne bojte se, neće vas ovo iznervirat ko što i mene. Ej, pit. Dobro. Sad ne uspijem službeno da još neće ostati ovu igricu jednostavno. Ok, službeno je više ne sniman. Ali, evo, sam za vas jedan bonus ću napraviti. Jedan bonus. U kojem ću uspit. Nadam se. Peder. Ok. I to bi bio kraj od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela ko i meni. Zato mi se nije svidjela. Ostavite like. Komentar hoću li ovo nastaviti snimat. Ali moj komentar vridi 2 glasa, tako da bolje vam je da ostavite više komentara. Aj bok.